Assalamualaikum. Wah, ada family face lah, khabar. Ni my former student ni, ramai pergi ke rumah. Apa ni Ali ada slide kan? Boleh. Boleh ah. Pakai laptop kan? Suara okey ke? Sebab ni macam kenapa my line ni dia sikit macam searching lagi ataupun dah clear sebenarnya. Macam mana? Macam line dia macam keep searching sebab hotspot dia macam tak kuat. Okey tak? Ke ada macam Saya dengar jelas. Okey. jelas kan? Tak disebab. Okey. Tak apa, kalau jelas okey. Kalau tak jelas, Dan bagi tahu je Okey. Cak cuma nak dengan Facebook ni. Okay. Tak disebab. Okey. Tak apa, kalau jelas okey. Kalau tak jelas, Dan bagi tahu je Okey. Okey, so Facebook pun okey. Cak cuma nak dengan Facebook ni. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, a very good day. Okay, so basically for today's session, we have a very special session. So I have invited a professional engineer from BEM to give you an overview of what is BEM and how you can be professional engineer and what are the career paths. So she will have her own slide on exploring what is BEM, what the function. So after that, if you have any questions regarding the career path as a professional engineer, you can she will have ask her directly. Okay, so we are now combining exploring through Teams and through the Facebook Live. Okay, so without further ado, I will pass this session to our invited speaker, by RTS One Alina. Now combining exploring through Teams and through the Facebook Live. Okay, so without further ado, I will pass this session to our invited speaker, by RTS. Okay, Alin boleh onkan video. Through Teams and through the Facebook Live. Okay, so without further ado, I will pass this session to our invited speaker, by RTS. Okay, Alin boleh onkan video. Teams. So without further ado, Alin pakai laptop So okay. Tak apa nak jelas laptop. Alright. Alin boleh onkan video. Okay, so
without further ado, I will handle this session to you lah. Okay, so you can I mean introduce yourself first, and then maybe if you want, would like to share your site. Okay, so you can share your site through Teams. Okay, because we now I have linked the Teams to the I will Facebook handle Live. this session Alright, to you lah. okay, so you can proceed. Thank you. Introduce yourself first, and then maybe if you want, would like to share your site. Okay, so your site through Teams. Okay, Assalamualaikum because we warahmatullahi now wabarakatuh. have linked the And Teams a to very the good Facebook Live. good Alright, morning. to you lah. Okay, very good morning. So So I'm you all can the way proceed. from Thank Kuala you. Lumpur.
terus boleh apply dan 3 tahun you pun dah kerja dekat industri, ataupun tu pula mungkin you practice dekat organisation like majlis daerah, apa-apa saja. Okay. Alright. Okay. First, alright. Bila you dah okay. Untuk menjadi IR ni, you boleh pilih any any route, okay? Yang Madam pilih adalah di bawah IEM, di bawah Institute of Engineers Malaysia, which is the benefit of bila you pilih IEM punya route ni, you akan dapat dua. You akan dapat IEM punya membership dan juga you dapat IR. So you boleh juga pilih another route which is BEM saja, tapi you takkan dapat IEM. What is the best thing about IEM ni? You akan gabung di bawah satu organisation. Okay, the difference between IEM dan Board of Engineers, Institute of Engineers Malaysia ni adalah orang yang menggerakkan sesuatu. Board of Engineers ni adalah kerajaan, body. Okay, dia punya governance body. Maksudnya BEM ni, tapi bila once lulus examination daripada IEM ni, you belum dapat lagi. Okay, you belum dapat lagi you punya IR. Contohnya you cakap, oh okay, congratulations, you have passed the examination, bla 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 bla. Tapi masa tu you belum dapat lagi you punya IR. Tapi once you submit another letter, submission letter yang mengatakan you have passed the examination dan nama dia summary of experience kepada BEM, that's when you akan di-convert ataupun you boleh menggunakan IR title. So first, route untuk dia tu sama je. First, bila you nak submit lepas tahap yang bekerja, you nak submit you punya application ke IR, apa yang you kena prepare adalah you punya ini technical so nama dia training and experience. Kalau ikut tak boleh lah. Okay, dipanggil sebagai training and application ke report. Kebaikan kita bawah ni dia adalah training and experience report. Okay, nama dipanggil sebagai training and experience report. Training and experience report ni you have to sell yourself supaya dipanggil application untuk menjadi untuk dia adalah waktu ni dia mesti buat exam in order untuk isi for exam, dia nak tengok you qualify tak untuk isi for exam. So you kena prepare apa yang dipanggil sebagai training and experience report. Okay, ini last 3 years lah. So ini adalah table of contents. Dia tak macam FYP ataupun dia tak macam
apa orang kata another thesis, macam master thesis atau PhD thesis, dia tak ada any specific atau format yang you have to follow. It's up to you on how you want to sell you punya experience, macam tu. So you rasa you punya best apa want to be presented dalam bentuk macam mana lagi, fancy banyak gambar, then go for it. So bagi madam, because of madam lama sikit dalam akademik, so madam punya a proper word, Microsoft Word punya report lah. So ini apa yang madam letak detail-detail waktu bekerja. Okay. So it's banyak lah my apa introduction, kat mana madam graduate, everything, experience. Okay. Ni madam punya summary of employment history, kat mana, berapa tahun, berapa bulan. Okay. So kalau you tengok start daripada introduction, statement of knowledge and everything, ni madam my second tu lah. Ni waktu madam kerja dengan perempuan, madam design kat mana, so guys, berapa tahun, berapa bulan. Bila you ada hasrat untuk buat IR, apply for IR, any information, any data, any design, please keep it, sebab it is important untuk you nak dapatkan you punya IR, sebab benda tu adalah proof ataupun evidence untuk you punya report nanti. Okay, let's say dekat sini waktu ni madam apa yang tadi tu dah lama sebab kan ini 7 tahun lepas lah. So untuk komponen menjadi IR ni, ini adalah part yang penting lah. Okay, part yang penting. Satu, you kena ada design dengan office punya experience, you kena ada site dalam experience, and you kena ada plan and management experience. Okay, kalau you tengok kat sini, komponen yang banyak ada dua, design site ataupun design office. Contohnya design ni bukan saja you guna AutoCAD tak. Contohnya macam you design, macam kalau IE tu you design the workstation, you design the production line, itu pun part of design juga, but you know how to spell it out lah. Maksudnya you have to explain you design what this, what not, apa, and then apa design part kalau aspect of design punya jenis, you kena explain that. Inside, okay. For your information, in engineering, training and design, you design is very important. That's why madam selalu cakap, please focus on project management class. To be honest, waktu madam bekerja, madam rasa menyesal tak belajar WBS betul-betul, tak belajar. Kalau dulu di industri Primavera, Microsoft apa yang ada lupa, yang boleh buat untuk macam mana you nak tahu bila siap, bila apa time end, time start, apa semua tu. That is very important dalam industri planning and management. Then, in order untuk dapat IR, this is one of the component yang boleh buat you explain waktu orang akan interview nanti, how you plan something, how you manage something. So dekat sini dia ada dia punya guideline lah, which is nanti mungkin next punya session media akan share. Kalau untuk civil punya IR, dia akan ada berapa month. Okay, untuk mechanical berapa month. So inilah baru you layak untuk next exam. Tapi jangan takut, you boleh buat. Jangan kalau untuk CV. So contohnya kat sini madam terus cerita lah, okay, apa madam punya scope of work itu madam kerja dulu. So madam lebih attach kepada apa semiconductor product, prepare SOP. Tapi ini waktu ni madam dah sini lah, madam prepare SOP. So waktu you guys you banyak apply conductor ni, you buat troubleshoot machine. So just mana je lah detail apa, and then you kena letak. So that's why waktu FYP ni, waktu ni bukan lecturer tu bukan nak punish you. So waktu you guys buat banyak imply, kenapa selalu akan macam komen buat letak betul-betul, make sure apa yang nak explain nanti letak, make sure kalau you ada buat something, clearkan method dia, clearkan objective dia, sebab it is the same thing apa yang you akan buat nanti dalam industri. Okay, let's say kalau you tengok kan macam madam punya ni, dalam project madam, contohnya madam nak improvekan apa lawyer issue ni, maksudnya salah satu isu lah di dalam industri, which is kita tak dapat nak achieve kita punya productivity, which is
still remember industri engineering kan. Contohnya kita target productivity kita 70 tapi kita dapat 65, then you have to explain the report. So apa madam buat tu, madam explain lah balik dalam industri. Tapi ini you jangan screenshot pula nak agak sebenarnya PNC lah data-data ni. So kat sini madam tulis apa achievement yang madam buat, madam introduce new method. So madam ada, jangan screenshot lagi sekali. Okay, ini data-data waktu madam buat lah. Teaching speed, new operator madam waktu tu. Dia tolong madam untuk manage my project. Okay, ini waktu madam, you dah nampak lah nama madam kat sini. So madam ada dalam industri kebanyakan data-data waktu madam buat lah. Apa speed, operator madam panggil kita guna code. So biasanya untuk madam punya project, madam punya adalah 2R markah, 2R markah. Sebab 2R markah tu you tahu lah dalam industri. So any product untuk markah tu maksudnya di bawah madam punya supervision. Okay, and then project nombor madam punya adalah 2R markah, 2R sampai bawah-bawah lah. Okay, then after you dah submit all you punya report and product dah submit, ini madam masukkan sikit supervision academic background lah, which is ini semua punya super senior lah yang madam pernah supervise kan, sebab madam pun dah ada kat academic since 2014. Muhammad Azhan, Novana, Puzairi, ramai lah ni, Asri, Saira, Asida, and then supervise kan. Ini sikit lah bagi saya. Puzairi punya madam masukkan dia punya report sikit. Novana, Puzairi, ramai lah ni, Asri, Saira, ni Azam punya, dan list of publication madam waktu ni. Ini sikit lah bagi saya. Consultation ni punya madam masukkan dia punya report sikit. Bawa Novana, Puzairi. Alright, so itu adalah training yang Azam dia report, dan list of publication madam waktu ni. Okay, so far ada soalan tak? Daripada Nurul Atira, madam kalau experience time intern boleh juga ke cerita sebab ada yang pernah intern industri ke gini yang bekerja je. Oh yes. Boleh, sangat digalakkan cerita experience you waktu di dalam industri. Tapi since madam dah di dalam industri 2007, 2008, so kemungkinan madam punya experience di dalam masih internship is not valid anymore lah. Okay, sebab madam ada, maksudnya madam ada lagi significant punya experience yang madam have to highlight. Tapi let's say you macam on your third year, after you di dalam 3 years tu kan, you rasa macam madam ni I rasa valuable tu madam nak belajar pada internship, madam ada lagi, just put it down, tak apa. Biar di board of engineers ataupun institute of engineers yang decide either you layak ke tak layak. Okay, after madam submit benda tu dengan ada entry form, just a normal form lah. Okay, dia akan review tu ambil masa selama sebulan. Dia akan review, dan guys, waktu tu pun dah macam satu pemeriksaan macam tu result SPM. Dia idea boleh bagi tahu you layak, dan dia akan cakap dia akan letak nama you dalam majalah. Madam lupa minta maaf, dia adalah majalah yang dikeluarkan oleh IEM, Institute of Engineers Malaysia. Nama you akan keluar, every month akan ada nama baru kat situ, which is application to sit for IR exam. So waktu tu madam tak ingat, nama madam keluar lah selama sebulan di dalam magazine tu. Madam lupa apa nama IEM punya majalah lah. Okay, so basically IEM members semua akan nampak lah nama-nama tu. Contoh, that's why madam selalu pesan guys, kat mana pun you bekerja dekat industri apa, jangan buat mistake tu lama, tapi jangan buat satu benda yang dikit orang, like you menipu ataupun you ada buat some misconduct. Jangan buat benda tu. Okay, mistake tu normal lah. Majalah lah.
tunggu nak attack dia ataupun pendengar dia nak apply IR ke apa. So there is a good time untuk dia tu. Once orang tu tulis dan ada evidence, you automatically boleh di apply, dia boleh dikeluarkan ataupun dia boleh di-keep daripada list tu. Okay. Magazine tu kita tak ingat nama dia apa, tapi nanti every month kalau nak tengok kita punya submission dah approve ke tak, nama you akan naik. Nama tu will be circulated for 1 or 2 months. Biasanya 1 or 2 months. So 1 or 2 months, if board doesn't receive any complaint letter ataupun any bad report from any other person ataupun professional engineer punya practice, so you are allowed untuk sit for final exam. Itu baru application. Okay, setelah hantar teknik expo. Okay, itu part 1. Part 2, now you nak prepare untuk sit for IR. Okay, bila you nak prepare untuk sit for IR, you kena hantar satu technical report. Tadi tu yang dia punya training and experiment. You kena hantar satu technical report yang akan cerita pengalaman you. Technical report ni apa? Sebiji macam you punya final year project. Sebiji you nak, dia kena ada method, dia kena ada ni. Sekejap, kita try cari Madam punya ni. Ya. Okay, guys, ini yang kita panggil sebagai technical report. Okay, when it comes to technical report, dia adalah macam you punya final year project. You pilih satu project yang you akan present juga di dalam, kita panggil macam you punya final year project presentation tu, for those yang pernah experience FYP presentation lah waktu diploma. Okay, then you pilih satu topik yang you rasa memang kalau you kena dengan panel pun memang you confident. Okay, so you prepare. First you prepare report dulu. Okay, bila you dah dapat tarikh, you kena prepare report. If you tengok table of content dia, sebiji. Okay, introduction, design product, tapi tak adalah methodology and then kalau untuk maintain supervisor kalau tentang management lah, kalau you belajar project management, ada return on investment and infrastructure, and then project student ni pun ada project management. Okay, so sedikit macam you punya effective project, itu about pre-phase, which is this one, like lah. Okay, and then second, if that introduce with new project, okay. Ini my things lah dulu masa Madam buat industri. Ada kat sini adalah Madam punya project yang Madam forecast lah ni
nak see demand sense over time kan. Lagi tahun 2012 sampai Sigma, apa lagi work design, what else, SQC, itu adalah core subject. AutoCAD ni adalah common core. Nak tak nak, it's a common thing yang you kena belajar in order to support you punya core subject. So that's why you kena belajar AutoCAD. And then in order to jadi IR, you tak boleh tak tahu design. You tak boleh tahu what is the meaning of, oh you cakap, oh I tak tahu, I tak belajar apa benda yang ni, apa benda plus minus 0.2 tolerance ni, what in the meaning, apa what does it mean kalau apa number you have bracket over here, you tak tahu apa all this icon, tak boleh, you kena belajar benda tu. Okay, ni part of design. So kalau you still remember lagi, for those yang QE student, you ada belajar dalam quality, okay, dia lupa yang 100% coursework tu, quality, dia lupa apatah nama subjek tu kan. Yang belajar process flow, ada belajar tentang scatter diagram, quality tools, scatter diagram, itu semua you akan guna balik dalam industri. So you akan tengoklah, ini adalah process flow waktu madam buat produk ni. Ini process flow yang madam baru establish, okay, in order untuk buat, sebenarnya apa yang madam try nak present untuk diorang ni adalah madam nak establish new line system untuk produk baru. Itu je sebenarnya, okay. So ini the process flow sampai bawah, very detail, okay. So ini yang kita panggil sebagai return of investment. But you don't have to worry, InsyaAllah 3 tahun tu is a good enough time untuk you belajar, you practice dekat industri, kan. Okay, so project management, macam mana sample making, kat sini waktu di dalam interview ataupun waktu you nak defense you punya report ni pun, dia akan tanya you tentang macam, okay, let's say you have something kan happen at your production line ataupun during your working time, so how you want to take an action ataupun how you going to do with it. So that's why you kena prepare juga apa report, let's say apa ada failure and how you overcome it kan. Ini semua yang ni lah. So kesimpulannya, madam bersyukur sebab madam simpan lah benda-benda ni semua, okay. Dan conclusion, so walaupun it's just like macam 25 punya pages report, tapi untuk kita panggil sebagai bukan interview, untuk panel exam tu nanti lebih kurang 2 jam 3 jam diorang akan drill you tentang report yang you prepare ni. Biasanya panel yang akan diambil tu adalah panel yang khusus dalam bidang you lah. So let's say salah seorang madam punya panel akan tanya macam contoh isu wire bond ni kan, kenapa instead of ni, apa material yang you guna, so you kata poor bond ability ni, why they have poor bond ability, have you measure them in M machine, have you measure them in, disebutlah apa-apa machine. So you have to know how to answer that. So ada juga ini yang madam attend a few courses lah yang menipu. Let's say you ambil semua report ni, you guna, and then sebenarnya you tak buat pun benda tu. So itulah salah satu sebab kenapa you boleh fail di dalam professional engineer punya exam, okay. Do let me know kalau madam cakap laju sangat. Is it okay guys, madam cakap ke laju? Okay, alright. Itu tadi adalah technical report, okay. So bila you dah settle, okay, dah habis technical report tu, you hantar and then dia akan panggil. Let's say you habis pada March 2022, Oktober 2022. So you dipanggil untuk datang exam pada 2023. You have to remember, exam tu ada 3 punya bahagian. Pertama adalah dia akan oral exam. Oral exam tadi adalah berpandukan technical report tadi itulah. Okay, technical report tadi tu dia akan tanya you satu mengenai everything lah yang you have written it out there. And then kedua adalah kita panggil tadi oral dan juga written exam. Written exam ni ada 2 part. First part yang paling important sekali adalah berkenaan dengan you punya experience. Contoh macam madam tadi berkenaan production line ataupun productivity.
ataupun berkenaan dengan IE. So soalan dia satu berkenaan IE. Kat situ whereby you have to study more and more and more lah on technical jargon. It's like macam even though madam more to mechanical tapi madam involved dalam elektronik, dia akan letak sikit lah soalan tentang MOSFET, JFET. Dia macam apa orang kata, you punya niche lah dekat situ. And then second soalan, dia ada 13 soalan dan you kena pilih. So soalan tu adalah berkenaan engineering ethics. So kenapa bila Unicare Almitech nak dapatkan ETAC punya accreditation, first yang dia tengok adalah siapa yang mengajar engineering ethics, sebab dia sangat-sangat important. Sebab paling penting sekali adalah dalam engineering ethics ni, kita nak tahu tentang etika-etika di dalam kejuruteraan. Kita banyak sangat guideline, banyak sangat rules and regulation, tapi benda tu is very, orang kata law punya words ataupun law jargon yang kita tak familiar. Kita ni more to application. So that's why di dalam ethics penting sangat untuk seorang lecturer tu dia explain every clause di dalam Board of Engineers. Kalau you dah belajar lah ataupun you dah sampai that topic. Okay, kalau you ingat benda tu lah. Okay, dalam chapter 4 ke 5 kalau tak silap madam. So dia ada 3 clause besar, clause 1, clause 2, clause 3, sub clause 1, sub clause 2, sub clause 3. Contoh salah satu soalan dia adalah you di dalam bidang electrical, orang bawah you di dalam mechanical, let's say ada something happen and dia nak dapatkan you punya judgement, boleh ke tak? Jawapan dia tak boleh, sebab you boleh supervise hanya orang yang di dalam domain you saja. Itu semua ada dalam tu, itu dalam class qualification. So banyak lagi benda. Kenapa benda ni penting? Sebab biasalah dalam engineering ethics ni, that's why biasanya kalau madam waktu madam pegang engineering ethics ni, madam akan bagi you dulu contoh-contoh cerita like macam nuklear yang berlaku dekat Hiroshima, cerita apa pasal madam lupa yang dekat India tu, yang pasal chemical punya reaction tu. Sorry madam, forget about it. Okay, ada 2-3 punya engineering ethics punya case. Benda tu very important. Contohnya about responsibility of engineers. So engineering ethics ni adalah second part of exam yang akan ditanya, tetapi di dalam written exam. So you kena pass both of them, written, oral first, written exam 1, written exam 2. You kena tunggu another 3 months untuk dapatkan full result. Kat situ nanti barulah dia akan determine you dapat IR tu atau tak. Okay, hopefully everybody is clear lah about that. So itulah sebenarnya you punya journey untuk jadi engineer. So at this moment it's very important for you, remember once you dah graduate, daftar dulu jadi graduate engineer ataupun graduate technologist. Lepas tu baru you boleh start lah practice 3 years tu. Yang macam madam cakap lah, make sure komponen tu semua ada, design ada, operational ada, planning and management ada. Okay, dalam you punya ni. Dan simpan lah data-data tu kan, supaya you dapat refer in the future walaupun you pergi ke company lain ke. Okay. Dan yang paling penting sekali, the next thing adalah bila you dapat IR tu, okay lah. Tapi untuk career tu sebenarnya banyak. Contohnya ever since madam dapat my IR tu, dia macam you akan ada dalam satu community which is you kenal semua professional engineer, tak kisah daripada pelbagai section lah. Contohnya daripada mechanical ada, electrical ada. Yang senangnya normally dia akan invite you, macam madam because of madam lecturer kot, so dia akan invite you untuk bagi talk, involve dengan training, kebanyakannya involve dengan training ataupun dijemput untuk jadi trainer, lebih kepada macam tu lah. Okay, tapi contohnya kalau macam my brother, dia daripada civil, dia lebih senang untuk dapat projek. Okay, tapi for your information, you jangan confuse, sebab since 2000, saya tak ingat 2015 ke, yang madam dapat ni baru professional engineer. Kalau dulu up to 2015, if I'm not mistaken, sorry kalau salah, semua professional engineer dia layak untuk endorse drawing. Tapi since 2015, dia ada 2 peringkat. Maksudnya madam sekarang adalah professional engineer. After 5 years atau 6 years, madam boleh apply lagi untuk dapatkan professional engineer with practicing certificate.
So kalau practicing certificate ni barulah madam boleh endorse drawing-drawing daripada industri, drawing-drawing macam yang you nampak lah ini kan. So far untuk PE tidak boleh, itu different dia. Okay, untuk menjadi PEPC, Professional Engineer with Practicing Certificate ni, you kena ada macam certain amount of experience lagi sekali, and then you kena seek for another examination which is written examination. So dia lagi inilah itu differentnya. Kelebihan ada IR ni macam Madam cakap lah, salah satunya it shows that you are competent enough dalam you punya field. Contohnya kalau accountant, once you ada ACCA, so orang tahu okay you memang ni. Contohnya kalau dalam arkitek normally dia carry nama AR. So kalau arkitek, okay arkitek biasa nak tunjukkan that you are professional atau competent dalam bidang you boleh ambil arkitek punya exam and then you boleh carry nama AR di depan. So how about engineer? Engineer salah satunya adalah IR lah, ataupun macam madam, other than IR, madam try juga untuk apply menjadi TS dan alhamdulillah dapat. TS tu almost the same thing, tapi for your information, TS tu madam tak boleh nak explain sangat sebab waktu tu madam di offer untuk dapatkan secara fast track. So madam just submit je my ni application and then approve right away. Macam tu lah. So TS ni maybe madam tak layak untuk bercakap sebab madam tak dapat secara, I didn't work on myself lah kan. Madam hanya di offer untuk mendapatkan secara fast track. Sebab madam antara orang kata pioneer lah dalam asalnya dalam waktu TS tu buka dan di offer lah macam dia tengah recruit orang tu, bidang IE, bidang manufacturing, bidang ni waktu itu. Sekarang tak boleh. Sekarang dia dah kena go for exam, go for oral exam, ada interview. Tapi TS if I'm not mistaken lebih senang sedikit lah. Alright. Okay, itulah sedikit sebanyak experience madam. Ada apa-apa nak tanya tak? Kalau chat pun boleh. Cik Nazif okey tak? Cik Nazif. Okay, tadi madam rasa macam best pula nak share pasal apa, madam can't remember tu chapter berapa. Sekejap madam try cari BEM punya guideline, code of conduct. Okay guys, ini yang madam kata paling penting di dalam IR punya exam. Okay, yang dia highlight about ethics di dalam ni lah, dalam IR punya exam. That's why kalau dalam salah satu chapter you, dia akan ada berkenaan yang ni, okay, Code of Conduct of Registered Person, Board of Engineers Malaysia. Okay, so di dalam ni sangat penting. Kalau you tengok ini madam terus ambil yang professional engineer lah. Dia ada 3 sub-class besar. First, madam bukan PEPC, madam adalah PE saja. Okay, alright, dia ada yang penting 2.1, 2.2 dengan 2.3. Dia ada 3 kelas besar je. So, apa kelas yang pertama adalah Registered Professional Engineer not to falsify qualification. Okay, so first of all, you tak boleh falsify lah your qualification. So you have to ensure that you are graduate in engineering ataupun engineering technology punya domain ataupun punya courses. Okay, so let's say cakap macam madam, saya daripada Bachelor of Physics and then saya nak apply untuk IR, boleh ke tak? Jawapannya boleh, tapi you tak boleh dapat IR. You hanya boleh dapatkan hanya companion membership saja. That's why guys, you are so lucky. Tapi dia untuk engineering punya pathway lah. Physics of course dia ada dia punya another pathway kan.
So hanya orang yang Bachelor of Engineering Technology or Bachelor of Engineering saja yang boleh apply untuk menjadi IR ini contoh ini adalah benda yang penting. Okay, macam contohlah kan, nombor 2 ni, registered professional engineer shall check with due diligence the accuracy of fact and data before he sign or endorse any statement or claim. He shall not sign on such document unless, where necessary, he has made qualification on errors and accuracies. Okay, you have to make sure to check everything. Okay, a registered professional engineer shall approve and sign only those engineering document that he has prepared or has been prepared under his direction and control. That's why kalau macam ada certain cases kan, contohnya macam a good case lah Highland Tower, bila you sebenarnya tak propose pun benda tu kan, let's say okay Highland Tower tu susah lah, medium bagi NASA ni quite general case kan. NASA pasal kalau O-ring, if you still remember, pasal roket O-ring yang nak launch ke space, even though you tahu government, even though you tahu American government at that moment push engineer punya group ni untuk release juga, untuk launch juga, and then even engineer ni tahu yang waktu tu tak boleh because of the weather, because of the material specification tu tak allow waktu cold weather, tapi nak tak nak dia kena sign. So at the end of the day, who to be blamed when all the catastrophe happen adalah back to engineer itself. Sebab apa? You yang sign. Kenapa? Di dalam kita punya engineer punya, dalam kita punya code of conduct ni ada bagi tahu. Okay, a registered professional PE shall approve and sign only those engineering document that he has prepared and has been prepared under his direction and control. If you are not sure, don't ever to try to put your signature dekat any document. Sangat bahaya, especially bila you dah IR. Okay, ni semualah. Okay, itu tadi berkenaan qualification. Then ini registered PE to certify work only if he has control over supervision. Any installation, any construction, kalau you tak boleh supervise atau bukan you supervise, you jangan bagi direction ataupun certification, sebab you boleh define ataupun you punya PE tu boleh digugurkan. And then ini agak common lah orang kata common sense boleh lah nak cakap. Okay, registered PE not to accept benefit population. Dia dikira you akan ambil macam you telah macam disclose ataupun apa dia panggil, take benefit from another parties. So why bila you belajar engineering ethics, you kena make use of it. You kena fahamkan apa yang sebenarnya lie in between the words dalam rules and regulation BEM ni. Macam tu. Okay, so sangat penting lah. Jadi for you, you hanya perlu tengok dulu dekat sini lah apa kelas yang penting untuk jadi graduate engineer. Okay. So alright, medium open lah to Q&A if ada apa-apa. Ada any question? Madam nak tanya. Boleh. Once yang dapat title IR tu, boleh tarik balik ke? Boleh. Boleh Ali Amira, dia memang boleh tarik balik. Sebenarnya for your guys information, banyak sebenarnya case yang IR ditarik balik ni ataupun kita panggil sebagai malpractice lah bila you malpractice kena tarik balik IR. Salah satunya bila
kalau tadi yang Madam ada explain mengenai rules and regulation tu, you ada breach lah, kita panggil breach, ataupun you langgar salah satu benda tu, and definitely kena tarik balik. Contohnya macam dia susah jadi professional engineer ni sebab you selalu di mata orang tau. Contoh paling senang kes di bahagian civil dan construction adalah bila you receive benefit from another party. Contoh Media takut nak guna nama ni, macam Media cakap tadi lah, you bekerja di bawah government A, okay? Dan biasalah you kena link atau attach dengan company B sebab itu adalah you punya contractor yang you lantik. So bila you adalah orang government A dan government B, company kita panggil SME atau contractor company B bagi you kereta, bagi you handphone, tapi benda tu for the purpose of work. Tetapi you tak declare kepada government A that you dapat benda tu. Okay, you dapat benda tu. Contohnya, you tak declare yang you dapat dan you tak dapatkan permission daripada company A ataupun government A tu yang mengatakan you terima handphone, kereta dan sejumlah duit in order for you untuk proceed kepada tu. Ini bukan kita panggil sebagai bribe tau. Ini untuk buatkan projek tu. In order you nak mulakan, you kena ada this amount of money sebelum you nak ni. Then if ada another practitioner macam PE yang lain tahu berkenaan benda ni dan report you kepada Board of Engineers Malaysia, you boleh digugurkan title you dan digantung. Itu salah satu contohnya. So sebab apa di dalam rules and regulation Code of Engineers, Code of Conduct BEM memang ada nyatakan benda tu. And for your guys information, sebenarnya Code of Conduct Engineers Malaysia ni, walaupun kita panggil Board of Engineers Malaysia ni, bukan je lah kerajaan Malaysia yang letak. Sebenarnya dia ada association of engineers around the world. So kita guna pakai Code of Conduct yang sama. Cuma Malaysia punya, UK punya, Australia punya, dia sama, cuma dia just tailor it back untuk country tu punya, to suit country tu punya requirement of engineering punya ni lah kan. Itu salah satu contohnya. Itu satu kes besar. Nombor dua, contohnya you selalu berada di belakang tabir. You tak tahu projek tu apa berlaku, apa semua. Tetapi normally you nak endorse drawing tu, bila endorse you dapatlah certain amount of money because of your endorsement. You tak double check. Let's say you nak buat satu bangunan, you nak naikkan, benda tu kena ada 4 piling kan, macam untuk sokong bangunan. Then you tak double check pun yang that engineer ataupun that contractor buat, and then you macam boleh lah I endorse, you pun sign, okay. Tapi touch wood ataupun nak terjadi, na'udzubillah, bangunan tu roboh, and then the first thing yang orang tengok adalah structure punya drawing, siapa yang endorse, IR mana yang endorse. Sebab kalau structure drawing ataupun like macam mechanical drawing, tak boleh simply you send, dia kena ada IR yang approve. Itu benefit dia jadi IR lah sebab you boleh approve those drawing. So bila you dah approve, terjadi orang kata fatality like that, contohnya macam you nak release, macam media cerita dia pasal NASA dia nak launch roket, orang takkan salahkan the government on that time. Dia akan tengok siapa yang approve that drawing. Of course akan kena balik kat kita engineer. So bila dia dah double check benda tu semua, orang yang sign ataupun yang responsible on that fatality tu biasanya akan kenalah unfatal tu kan. So apa yang terjadi waktu tu adalah you kena punya IR digantung ataupun terus akan digugurkan, macam tu. Itu salah satunya. Jawapannya ya, boleh Alia. Thank you, good question. Yang lain ada soalan? You guys jangan rasa macam takutnya macam medium cerita ni kan, lepas tu dia punya journey tu pula macam quite panjang and then tak mudah. Tak apa, tak mudah guys. If you tengok doktor, dia jadi housemanship pun berapa tahun, and then berapa lama dia nak practice benda tu. So for you to graduate sama, tapi you nak being outstanding daripada orang lain, that's why you can dapatkan you punya professional membership to show that you very competent. In your case you samalah macam Madam kan, kita competent dalam bidang engineering. Bukannya untuk you macam nak show off ke kan, nak tulis apa-apa ke, nak macam I ni IR, tak.
Sebenarnya the things bila madam ada IR, madam makin takut sebab sometimes madam ada bukan buat endorsement lah, madam kadang-kadang ada chalk orang punya qualification kan. Madam takut adakah betul tak madam buat, and then macam some of my friends yang ada dekat industri kadang-kadang dia minta bukan endorsement minta madam untuk review lah kalau dia ada macam dia punya apa tu plan capacity kan. Kalau machine capacity, if you still remember kalau you belajar lean manufacturing, kita nak kira capacity, boleh tak machine run, boleh tak machine tak run, customer punya apa demand tu. Normally dia akan suruh madam review, madam akan tengok, so madam will put my signature there and then madam akan endorse tu bukan untuk ni jangan salah faham, bukan endorsement yang macam besar-besar tu. So macam my name ni boleh carry like macam see kita orang punya report ni di endorse oleh IR. So IR tu satu benda yang penting untuk orang jual, macam nampak aku buat betul. That's why kadang-kadang road tu it seems like macam Winlink, and memang macam for me dia taklah begitu orang kata sweet sangat. Dia ada up and downs and kena tukar. And then jujurnya waktu madam kita panggil PE interview, waktu oral exam tu madam kena sangat teruk. Sangat teruk lah, kena tapi bila madam dengar compare to another person punya experience pun lebih kurang, dia akan drill you like macam walaupun you confident jawab, dia kata are you sure, dia cakap macam tu. Contohnya bila madam present, especially madam punya kita panggil sebagai okay guys, dalam quality tools paling penting kalau ke industri you kena belajar control chart. Kenapa data tu ada outliers, kenapa data tu is it normal ke tak, how about dia punya deviation. So engineer, especially bila quality, is important for you to understand the control chart. Sebab control chart tu is all about monitoring. When you are engineer, you tak buat you buatlah all the hard work ataupun groundwork, tapi you are more to monitoring because you have to decide. Let's say technician tanya you, contohnya macam Alia, how about this product, we want to proceed atau we want to hold first, or you want to cancel the production. You have to decide. So if you don't know how to decide, you can ask your superior. Tapi normally you punya superior tu dia punya background macam management aja, that's why dia jadi manager. Then you ni adalah engineer, that's why dia panggil you. So cakap okay lah, based on your decision dengan you punya practice, macam mana you rasa? Nanti you boleh cakap lah, okay, based my experience, kalau berdasarkan my theoretical knowledge dulu yang I belajar, data ni seems abnormal sebab ada 2-3 outliers. You still remember outliers kan, yang data tu keluar. So what we have to do first adalah we have to filter out all the outliers ni. Kita have to double check kenapa data pada hari yang this particular day is outliers kan, ataupun terkeluar daripada dia punya mean ataupun dia punya and then you double check lah, oh rupanya waktu tu ada blackout ataupun ada machine interruption, ataupun you punya operator tu mungkin ada family problem, so dia lost focus. So sebenarnya it's not a faulty of machine ataupun faulty of material or faulty of product. That's because of mishandling ataupun human punya issue. Itu normal sangat di dalam industri. That's why you sebagai engineer, kenapa you kena belajar quality tools tu, control chart penting sebab you nak apply balik. That's why tak tahulah, madam ada baca a few articles and madam ada tengok juga ada a few talks yang mengatakan macam ada degree tak important, you setakat practice saja and then you ada experience is good. No, theoretical knowledge ni sangat important sebenarnya. Even though dekat kalau UniKL pun kita dah shoot balik, kita ada lab, ada practical yang banyak, kita ada a few practical session. Benda tu semua sebab nak bridge the gap between theoretical dan juga practice. That's why kita kan adakan semua komponen tu. So itulah sebenarnya kenapa nak jadi IR. Dia drill you sangat-sangat sebab dia nak you tahu the reason behind why you choose decision A over B, why you have to decide product A over product B, why you have made that decision kan. Itu penting. Macam mana you nak dapat all the justification tu adalah based on you punya
theoretical knowledge, bukan experience. Benda tu tak boleh explain melalui experience. Kalau you cakap, oh pengalaman saya adalah melalui pengalaman bos saya, dia selalu cakap benda ni memang salah mesin. Sebab dia kata kalau data macam ni memang salah mesin. Tak. You have to suit pula on your punya current punya situation. That's why you kena belajar control chart. Kalau data tu nampak normal, then okay. Kalau data tu nampak terlalu perfect, ada something wrong. Mesti ada orang dah tailor made atau orang dah manipulate data tu. That's why kalau dalam control chart pun dia ada a few condition. Bila data terlampau perfect pun it is not okay. Data dia mesti fluctuate, sekejap bawah, sekejap ke atas, sekejap bawah ke atas. Macam hidup kita. Macam tu lah. Okay, any other question? Alia okey tak tadi benda punya explanation? Alhamdulillah kat KL ni Ahad kerja jadi medium pun itulah. Assalamualaikum madam. Waalaikumsalam. Siapa tu? Nak tanya. Okey. Ada seseorang tu dia fail dekat stages apply AI. Adakah dia kena start semula kali? Okey. Untuk any professional membership, bukan saja IR lah, okay? Macam kalau AR untuk dapat arkitek, even accountancy, okay, dia memang macam agak zalim sikit. Contoh, you fail IR punya exam. Kalau you fail IR punya exam, normally first what you have to do adalah, okay, you akan tengok, biasanya dia akan tengok sama ada you fail some written exam ataupun oral exam. Okay, ini Madam cerita berpandukan my sister-in-law my sister-in-law dia civil and then dia fail exam. So bila dia fail exam tu adalah dia fail exam oral oral yang berdasarkan technical report lah. So bila dia fail oral exam, dia fail technical report. Nanti bila you dapat satu surat, dia akan nyatakan kat mana yang you fail. Contohnya, adakah you fail dekat oral exam, you fail written exam, ataupun you fail dua-dua sekali. So, andai kata contoh common case, ada juga orang fail yang written common case adalah orang normally fail oral exam. Kebanyakannya fail oral exam lah. Normal dalam IR selalu orang fail oral exam. So bila you fail oral exam, secara automatiknya, kalau you still remember, ada dua tadi Madam tunjuk. First, training and experience report. Kedua adalah technical report. Biasanya you fail on you punya technical report. Salah satunya adalah bukan you tak boleh present, tapi if you still remember, kalau you adalah former diploma student, masa FYP you tahu apa yang you buat, cuma you tak boleh explain ataupun you tak boleh nak jawab sebab you nervous ke apa ke, tak sure. So let's say if you fail oral exam, dia akan bagi satu surat yang menyatakan, let's say you fail pada hari ini 23 hari bulan 8, okay, you boleh sit semula exam tu pada tahun depan 23 hari bulan 23 bulan 8 2021. Dia macam tu. You boleh receipt balik hanya oral exam je, tak boleh buat, tak payah buat dua-dua. Yang dah pass written exam tak perlu lagi, tapi setahun selepas itu. Itu dia punya jangka masa dia lah, memang lama sikit. So pada 24 hari bulan 8 2021, you boleh apply balik untuk sit for oral exam. Dan you attach lah surat tu. Kenapa? The reason being, bila madam macam tanya dekat BM, because of normally bila you fail tu, maksudnya kebanyakannya lah bila fail tu adalah panel tu dia measure atau dia judge you sebagai inexperienced, ataupun you punya evidence tu is not good enough untuk support. Bukannya dia sahaja like macam drill you teruk-teruk sampai you tak boleh jawab, tak. Kalau FYP tu dia is different thing. FYP tu sebenarnya kita nak tengok you apply balik knowledge. Tapi IR tu dia adalah a different thing. Dia nak measure balik apa experience you dah ada tu cukup ke tak. Jadi bila tak, that's why dia bagi you masa setahun
untuk you betulkan balik you punya report, whatever experience ataupun komponen. Kalau you ingat tadi Madam explain pasal design, pasal site, pasal planning management, benda 3 dan 4 yang paling penting tu dia minta you improvekan balik dekat kawasan tu. So that's why dia bagi masa setahun. Tapi boleh tak madam kita pendekkan? Jawapannya boleh. What you can do adalah you have to write an appeal letter kepada panel dan juga board of engineer. Ataupun kalau biasanya ada juga otai-otai yang macam orang-orang yang dah power-power, datuk-datuk yang fail. So dia rasa macam panel yang interview tak bagus. You boleh request kepada board of engineers ataupun Institute of Engineers Malaysia untuk appoint, kita panggil sebagai third reviewer. Maksudnya you nak ada orang ketiga untuk review. Pun boleh macam tu. Tapi biasalah dia akan ada sedikit bayaran lah untuk third review, macam tu. Tapi normally tak payah mencuba sebab biasanya tak akan berjaya, macam tu. So better just wait for another 1 year, and then you improvekan balik you punya report, everything, macam tu lah. Bayaran pun tak ada kot. Bayar tu just bayaran untuk duduk exam je lah, dalam 100 lebih. Tak perlu lagi bayar yang mahal. Good question. Thank you. Ada lagi? Any question? Okay, so Cik Nazif, ada apa-apa lagi nak tambah Cik Nazif? Nazif. So anything kalau you guys nak dapatkan madam punya personal punya ni ke kan, opinion ataupun anything lah nak minta madam ucapkan apa-apa. Kalau you nak apply you just can call me, tak ada masalah kan. Madam bila tu ada my phone number, lah just tanya madam. Cuma for information, buat IR ni pun macam buat PC, macam buat FYP, dia kena ada supervisor. Cuma madam tak boleh lagi, bukan tak boleh lagi, yet to be a supervisor. Sebab to be IR supervisor, you kena ada dalam IR-ship selama 10 tahun. Okay, tahun ke-11 tu, tahun ke-7 tak silap madam lah, 7 atau 10 tu baru you boleh start supervise people. So kalau sekarang madam baru 2 tahun 3 tahun, so madam kena tunggu another 4 tahun sebelum madam boleh supervise orang untuk menjadi IR. Macam tu lah. Okay, sebab betul lah tu kan, sebab madam baru 2-3 tahun dapat IR pun madam sangat tak familiar lagi apa rules and regulation kan, setakat belajar je. So tak layak lagi untuk menjadi IR punya supervisor. Tapi setakat to offer you an advice kan, untuk tu sangat bagus lah. Sangat boleh lah. Any question lagi? Ada tak? Sekarang Aziz, sekarang you guys ni sem berapa Kalau biasanya kalau Syairah ni semua di ujung kan, sebab ethics kena ambil dulu. So itulah tips untuk intern nanti. Untuk intern yelah, intern tu sometimes kita nak be too picky kat mana company yang kita minta pun susah. Tapi madam punya advice adalah kat mana you minta pun, kat mana you practice pun, just make use of it lah. Macam gain more knowledge kan, especially bila you ada intention macam someday nak jadi macam Madam Malina, nak dapatkan IR. So you boleh start to dig lah, one to dig macam from one company to one company. Okay, this is how the operation, save sikit dia punya data tu, ada gambar-gambar ke kan. So that senang, you nak tulis report someday. Macam tu lah. Ada SEM 5 FYP 1. Okay. Very good. Kan dah tak lama dah tu nak intern.
So macam madam pun, kalau kebanyakan my former FYP student, madam selalu ingatkan lah yang FYP final year project tu sangat penting. Sebab final year project tu guys, kat mana yang you boleh sell yourself. Sebab I still remember bila madam interview, atau madam myself have been interviewed by any panel from company, ini last 10 years ago lah kan. The first thing normally dia tak tanya lah, because they know that you don't have any experience ataupun orang kata legal experience. Then the one of the important question kan, across all company yang madam pergi, a few interview madam attended, one of the important question normally dia kata, okay, since you don't have experience, can you explain me about your project, or any project that you think is significant that involve your contribution. So paling penting you kena explain adalah about you punya FYP. So if you ada diploma and bachelor degree, much better lah, sebab you ada dua specific project yang you boleh explain. Macam a small project like Lean Six Sigma, quality tools tu boleh juga, tapi benda tu evolve another parties lah kan, sebab you in a good basis. But when it comes to FYP, you do it alone from zero until you achieve it lah kan. Until you achieve the FYP lah, you get the FYP punya ni kan. So you boleh explain one by one. So macam madam kata, jangan buat projek yang terlampau, the scope is too big ataupun macam too much objective. So just focus on like macam at the most pun 3 objective, a small scope punya project, tapi you able to do it, it's doable, maksudnya you boleh buat. Dan nanti waktu you nak interview, senang you nak present. Sama juga di dalam IR, macam madam cakap, bukan madam kata madam excel teruk juga madam kena waktu oral exam tu, but madam can defend myself for a good thing. Contohnya guys, kalau you nak defend sesuatu projek, kalau you dah rasa you tak buat ataupun you tak boleh nak explain, you jangan cakap lagi, you diam aja. Ada certain benda yang orang kata beyond my expectation lah, the question macam they ask madam about material yang tu, sebab madam bukan fokus on material sangat waktu tu, madam on operation of the machine. Okay, so bila dia ask about material, kenapa instead of you dah tahu this is the bondability punya problem, why you use this plumber based punya product instead of titanium apa semua, that is beyond my knowledge, that is beyond my practice, and I don't know how to answer it. Because kalau madam answer that, definitely it will make me look, bukanlah stupid, tapi make me see lah, sebab madam tahu orang tu adalah orang material. So what madam cakap adalah, sorry, I didn't focus on that, maybe I can bring the information, I will study and learn more. But what I did is I refer back to the standard of procedure. Remember guys, bila you engineer, you kena ada satu buku. Macam kita lah, kita orang Islam, kita berpandukan Al-Quran. So bila you engineer, what the most important thing to do adalah sentiasa refer back pada SOP. Macam you punya FYP, you nak tahu FYP you betul ke tak, you refer balik guideline FYP macam mana. Dia macam tu. So you jangan cakap from the SOP stated that if you are using the plumbum blah 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 product, you have to use the plumbum free product blah 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 blah. But if the product is this type WX, you have to use the plumber product because of blah 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 blah. So you always have to like macam justify why you decide on that, why you have to do that, based on what? Based on standard of procedure. Senang. Macam itulah. Bukanlah mereka kata betul ke tak, tapi yang penting madam lulus lah exam tu kan. Tapi memang salah satu soalan juga yang madam kena waktu tu, dia tanya madam, okay, it seems that you banyak buat groundwork kan, macam you run machine, troubleshoot machine. So dia kata, I think you are not an engineer yet. Dia kata, madam tak layak pun jadi engineer, sebab my thing is more to like macam technician punya buat. You troubleshoot machine, you pergi collect data, you ni kan. So macam dia kata, what is the difference between you and technician? Now you want to apply IR. IR is something that you have to like macam management thing, you have to endorse something, you have to endorse people report. But
based on from my experience, I can judge you are only doing a technician job. Itu salah satu question lah yang waktu interview kan. So dia cakap lah, okay, let's say apa cakap you think my job is more on technician, okay, fine, but you have to remember the line between technician and engineer adalah one. Technician, you also collect data, you troubleshoot data, but you cannot make decision. You tak boleh decide. Okay. Engineers, the difference between engineer dia sama dekat kilang. Kadang-kadang you collect data, kadang-kadang you have to troubleshoot machine, kadang-kadang you pun kena, kecuali you tak run product lah, run product biasa by operator. But the difference between technician and engineer you boleh decide, you boleh make decision. Let's say technician boleh advise you, cik, produk ni tak boleh jalan tau, rasa-rasa kalau jalan ni mesti terbakar ni. Tapi orang takkan ambil dia punya jawapan tu sebagai decision. But if you yang bagi tahu, okay, alright, I rasa kita stop dulu produk ni. Ya, machine ataupun production boleh stop because of you are the engineer. Itu je jawapan madam. Sebab technician ke engineer, kerja dia mungkin tak banyak berbeza. Tapi kenapa engineer dan technician dia ada, apa orang kata, dia adalah in different level. Because engineer, that's why you kena possess a bachelor degree, sebab you ada theoretical knowledge. Why theoretical knowledge is very important? Sebab you can decide. Why you can decide? Because you have the knowledge. Itu je paling penting. Kenapa you kena ada bachelor degree? Macam diploma betul, tapi if you still remember, kalau dulu madam pernah cerita, kalau diploma ni adalah dia more to macam application, dia lebih kepada lab. Bila degree, you banyak sangat subjek membaca, sebab you kena tahu pasal that knowledge. You kena tahu, sebab satu hari you nanti yang akan govern the production line tu. Macam tu lah. Okay. Itulah the important of FYP. Kalau nak tanya pasal FYP sikit-sikit pun boleh juga. Okay, sementara kita ada lagi lebih kurang dalam 5 minit, 6 minit kan, 10 minit tu. Okay, guys, ada apa lagi soalan? Okay. Okay, rasanya tak ada apa-apa lagi kan Cik Nazir? Cuma je lah, boleh, tadi tak sure dah terangkan ada beza IR dengan TS lah. Dah explain tak? Tadi IR dengan TS dah explain tak tadi? Lupa pula. Cuma journey to get IR dan TS tadi dah explain lah. Tapi the difference between IR dengan TS tadi actually dah explain juga. Tapi tak apalah, explain lagi sekali. IR dengan TS ni sebenarnya dia almost identical, sama saja. Sebab kalau dulu dia tak sama. Kalau dulu dia okay, di bawah BEM ni ada EAC sahaja dulu. EAC ni which is yang govern all Bachelor of Engineering. So dulu hanya Bachelor of Engineering saja yang boleh dapat IR. Sekarang ni both BEP dengan BEng dulu dah boleh dapat IR. Beza dia tak banyak, cuma TS ni dia sekarang dia dah buka dia punya domain tu lagi besar. Maksudnya logistik dah boleh apply, IT dah boleh apply. So technologist ni lebih kepada orang yang apply any technical punya knowledge yang engineering pun boleh. Itulah yang sekarang Ali faham. Sebab dulu lain. Dulu macam apa yang dipraktis lain. Macam bila you BEP, you boleh dapat title TS. Bila you BEng student, you boleh dapat title IR. Sekarang engineering dia dikumpulkan dalam satu board yang sama, EAC dengan EAC. So both of BEP dengan BEng dah boleh apply IR. So sekarang ni TS you boleh apply juga. Tapi sekarang kalau TS you jangan peranjat pula. Dia logistik pun boleh dapat TS, orang IT pun boleh dapat TS, orang maths pun boleh dapat TS. Dia tak pasti sangat lah TS ni sekarang ni dia dah boleh buka untuk orang yang apply, untuk orang yang different background, tapi macam dia boleh relate balik experience kepada technical kot. Yang itu pun madam kena have to study back on that. Cuma tengok sekarang ni macam orang logistik dah boleh, orang IT pun dah boleh apply TS, orang matematik pun dah boleh apply TS. Macam tu. Okay,
Ada any other question? So tak apa, you So- focus saya pakai So meaning that in terms of practical, so students they should focus on either to get the IR or to get the TS first. Okay, kalau which one to focus? Kalau okay, this is solely my opinion. If you want to focus, my suggestion is focus to TS first. Sebab TS currently dia punya regulation ataupun dia punya requirement is not that, bukanlah tak established, tapi dia not really orang kata strict sangat like you don't have to like practice for 3 years, you don't have to have like macam a certain amount of time to practice industry, like what IR lah kan. So what you have to do adalah you apply dulu TS. You apply for BEM, punya jadi engineer, you apply ETEC MBOT punya TS, graduate technology, and then from there you try dulu untuk gain experience and then try to apply to sit for TS punya exam. Sebab TS, if I'm not mistaken, they don't have written exam, only oral interview, oral exam. Itu saja, oral exam. So you pass the oral exam, you already got the TS. They don't have like specific amount of time orang kata for industri punya practice, tak perlu. Focus on TS dulu. Then after 3 years you have completed everything, and then your punya journey to be a TS nanti later on you boleh masukkan part of you punya IR punya report. Itu yang mungkin itu yang panel boleh macam okay, you already have another professional membership. Okay, unlike madam, I obtain my IR first, my TS later on. So waktu my application to BEM to be an IR, I'm not a TS yet. So that's why I can't incorporate all the experience ataupun all the story about TS lah. So that's why madam tak tu. But for me personally, better you dapatkan TS, you obtain the TS punya title, and then later after 3 years if you want to apply for IR, you masukkan part of your punya report lah, how you punya journey to be a TS, you punya experience, sit for examination, masukkan gambar, everything macam tu lah. Tapi remember, kalau nak jadi IR dia mesti ada type MC tu, dia suka sangat gambar-gambar calculation. Okay, guys. Semua okay? Okay tak semua? Masih ni? Masih bersama ke? Ke ataupun dah keluar ke? Okay, so maybe last question boleh Puan Alin. So maybe in terms of benefit of getting this title lah, either IR or TS, what mean, are there any allowances given? Okay, for UniKL, I'm not sure. Maybe UniKL not yet lah. I didn't receive any allowance, but for my friend, academician dia lecturer ke tak, I'm not sure. Tapi one of the staff at UiTM, if you have a professional membership, let's say one title ataupun one membership that carry a title akan dapat 1,000 allowance, 1,000 on top of you punya salary. So I mean, in industry, so in industry there will that title is considered as a benefit lah, given to the company. Yes, kalau title is good lah for you to get a promotion lah, especially on promotion, macam tu. Lepas tu you akan able to get macam more projects. Betul. And then you punya roles pun more on like macam administer, maksudnya you more on managing the project rather than operational. Itu the benefit of having IR kalau dekat industri. Itulah. So meaning that once you are registered as a professional engineer, you are abide by the rules and regulations code of ethics by the board. Yeah, you have to abide with code of conduct. Kita selalu panggil COC, code of conduct of Board of Engineers Malaysia.
So meaning that if you langgar code tu, there may any action be taken lah. I mean, remove you from the membership. So that is one of the action, is it? Okay. Just now Syairah, if Madam Syairah or Alia kan asking about the same question. Let's say if you breach any of the code of conduct, you can be terminated ataupun normally you can be terminated ataupun you akan digantung sebagai IR until you boleh can justify why you breach the code of conduct. Okay. Sebab benda tu memang happening pun, memang berlaku. Kalau especially when they detect ataupun dia berlaku malpractice kan di dalam you punya ni. So it's very important lah. Dia kalau you still remember engineering ethics, the punya first main objective why you have to learn engineering ethics adalah because you have the profound knowledge and then you have to carry the responsibility of firstly human punya safety and well-being. Kan if you still remember, firstly engineering ethics apa yang di honor bila you adalah public engineer, you bukan kena tengok cost ke, you bukan kena tengok machine efficiency ke, you bukan nak tengok berapa banyak level atau position nak pegang. The first thing yang you have to honor, the honor tau, you must have a profound punya responsibility of human punya well-being and human punya safety. Itu first bila jadi professional engineer. Put aside duit, put aside project, put aside machine punya capacity, put aside you punya lean manufacturing, itu semua tak penting. Bila you jadi situ, you buat project ni, it will harm people ataupun harm human surroundings ataupun dia akan harm another people punya safety, like macam kan, ataupun a good apa orang kata, Cik Nazif, maybe you can explain later on Beirut punya explosion kan, what happened kan, ataupun like macam a good example sekarang kalau dulu bukan dulu sangat lah, last 2 years kenapa AirAsia punya flight yang boleh fall down tu, yang dia nose dive tu, yang maintenance. Bukan AirAsia, sorry. Airplane transport yang kat Malaysia tu yang dia berlepas daripada Tanjung, I think that lah, but because of the maintenance issue kan, itu pun a good ethics punya tu. Itu a simple, you rasa your responsibility is only on maintenance. You have to do a regular check-up, regular maintenance punya schedule. But if you don't take your punya job seriously, you rasa macam okay lah ni, everyday check ni sama pass, but you did not notice that macam one of the screw actually dia start to loosen, but you tak double check. You just tick all the checklist. Suddenly bila benda tu dah fly high in the sky semua, biasalah dengan vibration everything, ialah catastrophe of fatality happen and the airplane tu collapse down because of at the end of the day eventually benda human punya mistake, misahandling. Contohnya lah. Okay. Alright, so I think that is all for today's session. Thank you, sharing session by IITS Puan Alina. Very good input. Okay, so hopefully you guys can get some info on the route of career path as a professional engineer. Right? So I think that's all for me. Any last word? Okay, thank you so much, Encik Nazif, for inviting me. Thank you so much. It's been my pleasure to be with all of you today. Okay lah, sedikit advice for me. All the best for your final examination, all the best for your bachelor degree, all the best for your future endeavour, especially insyaAllah your engineering career, if you choose to be that pathway, if you want to be like entrepreneur ataupun you choose to be in a orang kata entrepreneurship punya line, it's still okay. But back to basic, remember lah kan apa yang Madam always pesan tu, macam always like macam respect people, and then like macam tu lah kan, think about people around you.
So rasanya that's all from me. Thank you very much for spending your time kan on this lovely Sunday untuk bersama-sama dengan Madam. Sorry I prepare just a very like macam casual presentation, casual talk. Madam tak prepare much pun. Okay, and thank you so much again to Cik Nazir for inviting me. Thank you so much. Okay. Alright, thank you. Thank you. Right, go. Salam. Alright guys, so basically we have completed, okay, we have come to an end of our sharing session, okay, by our invited speaker, IRTS Puan Alina Abdullah. Okay, so hopefully the input, okay, the information that has been shared and the experience that has been shared by IRTS Puan Alina can be used, okay, by you guys in pursuing your career as a professional engineer. Alright, so guys, so basically that is it for our today's online session. So we will see you again on our next session. Okay, alright, and then lastly, we have completed our third topic. So meaning that by next week I will start to conducting our first test 1. Okay, so please be prepared. Okay, the test 1 will be conducted through VLE. Alright, so hopefully you are guys prepared. So for topic 1, 2 and 3. Okay, so that is all from me. Thank you. Assalamualaikum. Ryan B. What's up, MK? I got you, Zen. C to the P. We got 2 in the house. Pass me that. Can I, yeah, so? Pass me that. Can I, yeah, so? Pass me that. Can I, yeah, so? Pass me that. Can I,
terhal. You a bad girl, can I get some? Can I get a mango? Can I get a cream? Can I get a, know what I mean? Yo, me not what I mean, I'm gonna buy load. If it's cash money, I'm the number one talent. Original bad boy, yeah, I'm a bad boy. I'm a star KK, better watch your bad boy. Yeah, yeah, tarik tembus sekarang kontak balik. Backup tembus ikut gue, yeah. Rasa naik ini barang baik. Level ke level, jangan potong my way, yeah. Siap sediakan take commando. Tango, stay dengan lari yang talian ni. Ini bukan Black Maria, ini jalan terang biar gelap lewat kanda. She said, she wanted, gotta give her that beat. Hey, Yo, pass me that. can I, yeah, so, pass me that. Can I, yeah, so, can I, yeah, so, pass me that. Can I, yeah, so, pass me that. Buat sini, aku nak lagi. Mastik buat rotasi, bawa balik seal. Drip that juicy, tarik dalam lagi sakit. Your boy suck, hey. Ball taking over macam mawe lu ambil alih. Lu nak buat apa, lantas lu nak buat apa? We keep it 100, barang besar jadi gila. Asap dah habis, barang baik ku telah jalani. Setiap langkah sudah tertulis, masa terbang ku takkan habis. Jangan nakal, jangan bolehlah cuba bal. Jangan nakal, jangan lambat selamat tinggal. She said, she wanted, gotta give her that beat. Hey, Yo, pass me that. can I, yeah, so, pass me that. Can I, yeah, so, can I, yeah, so, pass me that. Can I, yeah, so, pass me that. Balik, putaran reality terbalik. Yang bang, putaran reality terbalik. Balik, putaran reality terbalik. Yang bang, putaran reality terbalik. Salam kata seru, satu hala tuju. Jangan salah laku, nanti tumpang malu. Jangan dongak ke atas, takut lain balas. Tentangan, salah masuk rentakan belahan. Rasa hentakan, retakan gerakan. Aku tak boleh go dah. Kepala ego berantu, sekarang boleh go lah. Siapa dah lagi hantu, sekarang tengok ni putar belik. Yang dulu lalu jatuh terbalik, sekarang lain mau tumpang naik. Yang dulu pejam kau tarik balik. Das dalam das, ramai tak terlepas. Cara kau terbatas, sertaku di atas. Datang nak merampas, tumpang lalu yang nak berkepak. Jika kita sapu, siapa jago, siapa angku, siapa guru, siapa ampu, siapa acu, siapa seru. Jangan sentuh, nanti rapuh. Bete kebal kami kalis, hujan keris kami tepis. Mana kila kasih baris, ini kali kasih habis. Buka langkah, kuda-kuda dalam litar. Kura-kura, ramai cuba jadi singa. Lincah aku, tolong kira. Yang mula gegalani, tsunami dari kami. Ku dan Roger terhenti, yang benih duduk tepi. Klik action, lebih kurang Tyson. Lama duduk diam sebab sorok dalam island. Taki semua duri kami gerak tolong silent. Lah bukan empire kedengaran we silent. Yang acak-acak OG, entah korang kurang catchy. Kalau mau datang mari, jangan cuba nanti rugi. Yeah, jangan cuba kalau tahu otak kosong tidak isi. Jangan cuba kalau takut lagu tak boleh pergi. Selami dalam, simpan peluru tu jangan lepas. Hati was-was, so jangan petik nanti diri tumpas. Ni
Gerakan bersatu certified G-blood homie. Ikatan talian connection symbolic setara blood homie. Serangan melulu tak menentu, datang came through blow no wake. Salah rempuk satu persatu musuhku lumpuh, not against you, no friends what you don't do. Yeah, gang nak came up, nak start berganding. Bukan nak banding, but go to sleep man, kau tak setanding. Berbalik, putaran reality terbalik. Yang ba, putaran reality terbalik. 302 putarannya 360, gandingan 7 berkembang. Jangan cuba petik kasar, tak hujan sabar hilang sedar. Udah banyak cakap besar, lupa belajar balik dari dasar. Lu tembak kesasar, sabar sebentar nyawa aku cagar. Sini tanda banyak cakap, turun dulu. Jadi jangan banyak cakap, buat dulu. Susah senang bersama atas darah aku sumpah. Loyal tidak tak janji sampai bila-bila. You know the drill, sila. So, keep it rela. Wait, what? Terasa dah sedap, nak nikmat tak sempat. Wait, what? Barang baru mula, jauh dari tamat. Wait, gerakan kau lembab sebab tak bersebab. Gerakan ku cepat sebab aku cekap. Langkahku menaik, maksudku ku stay up. Game ni kau level beginner, buat aku bosan. You tahu, fikiranku macam future, cerah masa depan. Langkah lebih laju sebab makin depan. Tidak main tiru, hasil makin depan. Caraku jitu 100%. Apa ni? Kamu bukan a gang member, kau tertulis. Aku messenger tak sekali boleh. You just set it on me, you reach a fucking limit, no ideology. Do you really get it? Hip hop sa budaya, tip top, bawa kaki puji imperialis. Sinis, salam keji dari military lyricist. Aku kiri, jumpy, topis. Different disciplines, lain principle. The suffer witnessing, look, I'm invincible. Let me break your brain stems chemical. But I ain't listening to you, you motherfucking delusional. Bukan hilang, tapi atur corak permainan sudah bilang. Kalau kurang boleh duduk diam, jangan hairan. MC bawah tanah memang banyak boleh tahan. Bertahan daripada hasutan, mana adab. Sini aku ajar apa azab, ada sebab. Kenapa kau diciptakan lembab? Masih bongkak yang hidupnya dalam sangkar mesti sadar. Yang mana berani keluar, kita capar. Balik, putaran reality terbalik. Yang ba, putaran reality terbalik. Balik, putaran reality terbalik. Yang ba, putaran reality terbalik. Hidup aku bagai mimpi, hidup aku bagai mimpi. Yang sudah kulihat, semuanya ku ingat. Hidup aku bagai mimpi, betul-betul macam mimpi. Yang sudah kulihat, semuanya ku ingat. Datang macam reality, dulu kini berbeza. Macam dalam fantasi, aku tak dapat beza. Rasanya menarik, biar kerja bawah terik dulu. Kerja habis tarik hasil untuk wujud tarik. Aku semalam termimpi, she know what's me. She plays in the city, love her, say she's next to me. Aku ride around white fever, oh yes I tease her. When she said I need you, give me style, love is I got shock, jadi akulah yang aku jadi shock. Shock macam mimpi, jadi aku terus lock. Rockin' with my clique, now you know we don't stop. Takkan pernah stop, cause we rockin' at the top. You know how we do when we do macam mimpi. Money in the clouds, jangan lupa kata umi. Belajar elok, walau belok dapat degree mili-mili. Mari sini, hidup aku bagai mimpi, betul-betul macam mimpi. Yang sudah kulihat, semuanya ku ingat. Kapal kami dah berlabuh, gempa akan datang. Turun kota yang ditumpuk
pun satu padang. Cerita tentang aku, kamu takkan faham. Baik duduk diam, aku pendam simpan dalam. Kini ramai sangat yang mengaku tahu aku kawan dulu, sama-sama naik jatuh. Sekali buka payung ramai datang nak tumpang berteduh. Hey, mula dari benih tubuh pokok penuh buah. Sampai tahap ini bukan senang tapi banyak sangat ada susah. Banyak drama, wow, terima kasih, tak kejar nama, wow, tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata mereka buta, jadi biar gerakku jadi sejarah. Dulu cakap G, kau tak akan kemana, aku tanya G, kau ada di mana? Pandang rendah G, sekarang siapa gila? Jangan bilang G, kita ni kawan lama. Hidup aku bagai mimpi, yeah. Banyak sudah kulihat, semuanya ku ingat. Hidup aku langgar scene, langgar tak peduli siapa. Macam dalam mimpi, realitinya berbeza. Kalau dulu duduk belakang, sekarang nak sapu rata. Kalau dulu beli tiket, sekarang panggung kita punya. Itu dulu lain, macam cara kerja lain. Salam lain, macam-macam salam lain. Kerja cara lain-lain, macam-macam. Kau tak akan faham benda yang kami buat. Back to back with my clique, posisi paling kuat. Jalanku like a musical, tahu buat langkah untuk jadi terkenal. Tiba masa ku go dan blow, dan set a goal. Pecutan terkawal, anda kan